तुमकां सगळ्यांक येवकार आयची जी प्रेस कॉन्फरन्स आमी घेता ती रिगार्डींग द टायगर रिजर्व. आमच्या वांगडा आसा आमचे फादर बॉलमॅक्स परेरा, आमचे बाय आसा अलिशा परेरा, ती चिखलीचे यूथ आसा फार्मर क्लबाचे. तसोच आमचो मित्र मारियानो फेर्रांव आनी आमचे माझे वांगडी आणि तसेच आमकां गायड करणारे अनिल बाब लाड आणि आणि तालुल्ला डिसिल्वा जे किड्स फॉर टायगर जे काम करता ते आता रोखडेच येवपाचे आसा. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की सुप्रीम कोर्टान कसो दणको ह्या सरकाराक दिलो 8 तारखेक आनी तेज्या उपरांत बुधवार दीस हायकोर्टान बरो व्हडलो बॉम्ब उडयलो हेंचेर. आयज हो सरकार म्हणटा तो कितें करता, कंटेम ऑफ कोर्ट करता. फक्त जमनी कशे विकपाच्यो आनी जमनी कशे गिळकृत करपाचे हेंचे कडेन एक प्लॅन आसा. म्हादईचो विशय जो मुळा पासून घेणारो आमचो राजन बाब केरकर जे आमचे मेंटर गुरू, तेज्या वांगडा आशिल्ले आमचे आदली मिनिस्टर बाय निर्मला सावंत, तशेंच तेका तेंको दिवपाचें काम केलें गोवा फावंडेशनान क्लाउड आल्वारीस आनी तेजी घरकान एडवोकेट नॉर्मा आल्वारीस. ही झुंज फक्त टायगरा खातीर न्ही, ही झुंज जावन आसा गोंयच्या अस्तित्वा खातीर, ही झुंज जावन आसा गोंयकारां खातीर, ही झुंज जावन आसा प्रत्येक लोकांच्या खातीर आनी फुडल्या पिडये खातीर. सरकाराक कितलीशींच वर्सां राजन बाब केरकार सांगतालो की म्हादई वाचयतलो जाल्यार एकूच सोल्युशन आहा, ते म्हणजे टायगर रिजर्व करात. टायगर रिजर्व जालो जाल्यार म्हादई वाचतली. म्हणूनच आमी ताका टायटल दिल्लो टायगर जिंदा है. आयज टायगर आसा म्हणून आमकां एक आशा आसा, ती म्हणजे म्हादई आमची खंय तरी उरतली. पण मंत्री आमचो विश्वजीत राणे आनी तिची घरकान हांकां टायगर खंय दिसोकूच ना. ज्याचो जन्म म्हणटा तो 70 तालुक्यान जाल्लो, ल्हानाचे मोठे जाले आनी तांकां टायगर दिसना. एक जोक कसो ते सांगता, ट्रांजिस्ट म्हणटा ते ट्युरिस्ट कशे येता आनी वता, हें रे कितें टायगर अशें जावंक शकता काय कितें? हो प्रश्न हांव ह्या सरकाराक विचारूंक सोदता. बाकीच्या सरकारांतले सगळे आमदार ओगी रावता, मिनिस्टर ओगी रावता, ताका खबरूच ना की टायगर करचा कितलो फायदो आहा तो. हांव फाटल्या दिसांनी जिम कॉर्बेट गेल्लो, मुद्दाम टायगर हांव तुमकां सांगूंक सोदता. जिम कॉर्बेटान असो खंयचोच प्रश्न येवना की लोकांक त्रास जाता तो. वयल्यान लोक थंयसर बिझनेस करता, आपले पोट पाणी भरता. कारण हो एक टायगर रिजर्व असो प्रोजेक्ट जो जावन आसा तो इंदिरा गांधीन आमकां घालून दिल्लो, तो खरें म्हटल्यार फुडें व्हरपाची गोश्ट जावन आसली. पण खंय तरी गोंयान हो टायगर रिजर्व न करपा खातीर ह्या सरकारान आनी त्याच्या मंत्र्यांनी व्हडलो घात घातलेलो आसा. हायकोर्टान जेन्ना गोवा फावंडेशन हायकोर्टान गेले तेन्ना 3 म्हयन्याची मुदत दिल्ली की टायगर रिजर्व करा म्हणून. पण तेज्या उपरांत हे सरकार म्हणटा ते सुप्रीम कोर्टान गेले. कोणाच्या विरोधान? गोंयकारांच्या विरोधान. हो एक आनी व्हडलो जोक. आमचे टॅक्स पेयरांचे पयशे घेवन तुम्ही थंय चालले. आमी एका वाटेन म्हणटा म्हादय वाचूंक जाय, आमचो सरकार म्हणटा, आमचो चीफ मिनिस्टर म्हणटा, आमची आवय म्हणटा ती. अरे आवय जाल्यार तुज्या अगेन्स्ट कित्याक गेलो? तूं अगेन्स्ट फक्त गेलो तो फक्त म्हादई खातीर न्ही किंवा टायगरा खातीर न्ही, तूं गोंयकारांच्या अगेन्स्ट गेल्लो जावन आसा. कारण तुवें यूज केलो टॅक्स पेयरांचो पयसो. हो टॅक्स पेयरांचो पयसो विनाकारण तुवें खर्च केलो आनी 1 आनी 2 लाख न्ही, कोट्यांनी काबार केले. ज्या दिसा केरकार आमचो बाप सांगतालो तुमकां, तुमी फक्त टायगराचे कशें करात, म्हादई कशी वाचोवपाची हो तुमकां प्लॅन दिल्लो, तुमकां प्रोजेक्ट दिल्लो, पण तुमी तेका ना म्हटले. टायगर थंय नात. तेजो प्रूफ दिलो टायगराचो. टायगराची थंय हत्या जाल्या, मर्डर जाल्या म्हणून सांगले, तरी सुद्दां तुमी ते आयकोंक ना. तुमच्या कानार केस येताले, तुम्ही फकाणां करताले आणि त्याची संधी म्हणटा ती कर्नाटकाच्या लोकांनी घेतली, कर्नाटकाच्या सरकारान घेतली.
आणि सकलसून भुयारा मारून उदक डायवर्ट करपाक लागले म्हादईचे आणि आम्ही सगळे वगीत आहा. अरे 46% हे आयज लोक आमचे गोंयकार त्या म्हादईचे जिवाचेर आसा. आमची जीवनदायिनी म्हणटा ती, लायफ लायन म्हणटा ती, आयज नष्ट करपाचे काम या सरकारानच केला हा. हांव सरकाराक कित्याक विचारता, आयज 10-12 वर्सां तुम्ही सरकारान आसा, तुम्ही म्हाका सांगात टॅक्स पेयरांचो पयसो कसो तुम्ही वेस्ट करता हाचो प्रश्न म्हाका विश्वजीत राणेन दिवपाचो. त्या टायमार हांवें म्हटलेले, खरें म्हटल्यार विश्वजीत राणे जर वता न्ही ताका ते दिसता तेणें स्वताच्या बोल्सांतले पयशे मोडपाचे, टॅक्स पेयरांचो पयसो मोडपाची गरज नासले. कारण आयज म्हादईचे तुम्ही कोट्यांनी काबार केलो पयसो, हो कोणा खातीर केलो आनी कित्या खातीर केलो? कारण तुमकां थंयसर काँग्रेसचे जंगल करपाचे आसले. तुम्ही कॉटेजी घालता, तुम्ही हॉटेलां बांदूंक सोदता इको टुरिझमाच्या नांवान. हे कितें चल्लेलें आसा? पर्यावरण खंय? अरे वेस्टर्न घाट जो आसा तो आमचे लंग्स, फुसफुस येते, कारण थंयसून आमकां श्वास मेळटा, ऑक्सिजन मेळटा. कोविडच्या टायमार आमकां ऑक्सिजन म्हणजे कितें तें कळ्ळें आसा. ही झाडां पेडां नश्ट करता. वाघ हो कोण आसा? बायोडायवर्सिटीचो कोण आहा तो? हो विचार तुम्ही केला? सगळ्या पंचायतींनी बायोडायवर्सिटी केल्ली आसा आणि वाघाचे तुम्ही अस्तित्वच काबार करून उडयता. हो प्रश्न या सरकाराक विचारता, कोणा खातीर तुम्ही कितें केले? माणकुली आमचे गोंय सोबीत अशें दवरपाचें काम सरकाराचें जावन आसा, इलेक्टेड मनशाचें जावन आसा, पण तुम्ही तें करूंक ना. उठसूट तुम्ही फक्त सिमेंट कॉन्क्रीटचे जंगल करपाक सोदूंक लागले. तुमकां सांगपाची गोष्ट इतलेच आसा की सरकाराक राजनबाब केरकरान प्रोजेक्ट दिल्लो आणि तो म्हणजे 745.18 स्क्वेअर किलोमीटर हो प्रोटेक्ट एरिया करा म्हणून सांगलेले आणि त्यातूंतलो 578.33 स्क्वेअर किलोमीटर हो टायगर रिझर्व करा आणि उरलेलो सगळो बफर झोन. कोणाकूच प्रॉब्लेम नसलो. ज्या दिसा तुमकां हायकोर्टान ऑर्डर दिली 3 महिन्याचे करा, तुम्ही खरें म्हणटा लोकांक जागृत करूंक जाय आसले, तिची मानसिकता म्हणटा ती जागी करूंक जाय आसली. टायगर रिझर्व जाल्यार प्रॉब्लेम कांयच जावचो नासलो. पण तुम्ही कितें केलें? खतपाणी घालपाक सुरवात केली. खास करून विश्वजीत राणे हेंकां खंय तरी तो वाघेरी काबार करून उडोवपाचो आसलो डोंगर. कित्याक तांकां फक्त करूंक कितें करून जाल्लो? बिझनेस थंयसर बिझनेस. म्हणूनच म्हणटा हे सरकारचे जावन आसा, माफिया लँडाचे जावन आसा. हे लँड फक्त हे करून करून काबार केला. खंयच्याच सरकारान जावंक नासले, SIT इतली लावंक नासली. आयज हेंच्याच कार्यकर्ते सगळे भितर खरें म्हणल्यार सगळ्यांक इन्वॉल्व जाल्ले आसा आणि तशेंच म्हादई चौदा तोच केल्लो आसा. आयज तुम्ही गोळो कोणाचा गट धरून सोदता? गोंयकारांचोच. आणि खुर्चेर कोणाच्या बसता? गोंयकारांच्या. तुमकां आमी तेन्ना सांगलेले, तुम्ही जर कर्नाटकाक सपोर्ट करता जाल्यार तुमची साटली पोटली बांदा आणि कर्नाटकात रावा. गरज ना तुमची आमकां. ही कापासदारी आमच्या कडेन ह्या गोंयकारा कडेन, पण तुम्ही ते करूंक ना. आयज सरकारा कडेन हांव इतलें मागोंक सोदता, म्हाज्या आमच्या वांगडा फादरू आसा, फादरू उलयतले, पण इतलेंच सांगूंक सोदता सरकाराक, तुमची नाचक्की करून उडयले सुप्रीम कोर्टान, हायकोर्टान. आता तरी सुदारा, आता तरी सुदारा. कारण सुदारून जर तुम्ही झाले जाल्यार जाता तितले तुम्ही स्वताहून फुडें पावल मारा. सेंट्रल इम्पावर्ड कमिटीचेर एका हॉलाक रावूं नाका. तातडीने खरं म्हणल्यार चीफ मिनिस्टरान मिटींग घेवंक जाय आसली आणि ताबडतोब ते करून घेयात. कारण जरच तुमची ती नाचक्की उरतली नाल्यार तुमचे म्हणटात ते शर्मेचे तुम्ही कट्टे नाक बुडोवन जीव दिवचो पडटलो. हे हांव तुमकां सांगूंक सरळ सरळ सांगूंक सोदता. त्या खातीर इतलेंच मागता, टायगर रिझर्व करा, म्हादई वाचया आणि आमचे गोंय वाचया. प्लीज. एक उतर पयलीं म्हणटलो गोंयान टायगर रिझर्व जाय आमकां. आनी गोंयान टायगर रिझर्व जाय आमकां म्हणटा तेन्ना 2 उतरां म्हाका आयज हांव उलयतां. एक मस्करी, मोकरी चल्लेली आसा, आनी दुसरी हिपोक्रेसी, धोंगेपण चल्लेलें आहा. आनी ही दोनूय उतरां आमचो सरकार कोत्ता. आयचो आमचो सरकार आहा ही दोनूय उतरां कोत्ता. एक सायडीक मोकरी कोत्ता, दुसरे सायडीक हिपोक्रेसी. मोकरी कोत्ता आतां आमकां काय बरे कायदे आहा. MOFCC तेणी आमकां काय बरे थ्रू NTCA नॅशनल टायगर रिझर्व ऑथॉरिटी जी आसा तेंचे वतीन आमकां मागले, आमचे लागीं 2011 वर्साक मागलेले टायगर रिझर्व कोर हिंगा. आनी डेटाय बीन दिलो की टायगर आहा.
रेजिडेंट टायगर आहा गोंया आमच्या गोंयच्या रानांनी. पयलो सरकार तेन्ना आसलेलो आमचो दिगंबर कामत तेन्ना चीफ मिनिस्टर आसलेलो आनी तेणें म्हणलें वी वील एग्जामीन वन्स वी रिसीव द लेटर. आनी जयराम रमेश हो तेन्ना एनवायरमेंट मिनिस्टर आसलेलो आनी तेणें हें आमकां धाडलेली. तेन्ना मागीर घोडे रोखडो सरकार बदललो, दिगंबर कामताचो सरकार पडलो आनी मनोहर पर्रीकराचो सरकार आयलो. वावर कांयच करूंक ना तेन्ना. आफ्टर 2011 टील 2020 कांयच काम करूंक ना. पूण सर्गेस्त मनोहर पर्रीकरान एक वस्त बरी केल्ली, हांव मानून घेता, की ही एक्नॉलेज्ड दॅट देर इज अ रेजिडेंट टायगर इन गोवा. हें एक्नॉलेज केलें की आहा म्हणून हो डेटा जो दिला, द टायगर इज अ रेजिडेंट ऑफ गोवन फॉरेस्ट. पूण 2020 वर्स येव पासून जेन्ना द टायग्रस एंड द कप 4 वाग मेले, पॉयझनिंग करून मेले, तेन्नाच गोवा फावंडेशन, डॉक्टर क्लाउद आल्वारीस आनी ताचे सांगाती आनी हेर सगळे जे वागा पासत उठले, तांणी जेन्ना सांगलें, तांणी जेन्ना हें पॅटिशन फायल केलें तेन्नाच हें सगळें उक्तें जावपाक लागलें. म्हणटच 2020 जे फायल केल्लें हायकोर्टान येयलें आनी हायकोर्टान काय बरी ऑर्डर दिली तेन्ना 3 म्हयन्यां भितर टायगर रिजर्व डिक्लेअर करात, हायकोर्ट ऑर्डर. आनीक मस्कोरी हांव म्हणटा हिंगा कायदो आमकां हायकोर्टान दिलो दॅट यू हॅव टू डिक्लेअर विदीन 3 months. आनी मस्कोरी करून आमचो चीफ मिनिस्टर आनी एनवायरमेंट मिनिस्टर आनी फॉरेस्ट मिनिस्टर तेन्ना दे चूज टू गो अगेन्स्ट इट आनी एपील करतात ह्या कायद्याचे. ही मस्कोरी कायद्याची, ही मस्कोरी न्हयच फकत कायद्याची, पूण ही मस्कोरी आमच्या रानावनाची, ही मस्कोरी गोंयकारांची, ही मस्कोरी आमच्या दायजाची. कित्याक टायगर इज नॉट जस्ट एन एनिमल. टायगर रिप्रेझेंट्स द फॉरेस्ट. टायगर रिप्रेझेंट्स अस. टायगर रिप्रेझेंट्स एंटायर एनवायरमेंट एंड एंटायर बायोडायवर्सिटी. आतां आमी सेव टायगर म्हणटा तेन्ना इट इज नॉट अबाउट वन बीग कॅट दॅट वी आर टॉकिंग अबाउट. when we are talking about save tiger, save entire biodiversity. धाकटे जे बारकेले जंतू पासून थिंगा आहा, मायक्रो ऑर्गॅनिजम्स पासून ते मातयेन आहा आमच्या वेस्टर्न घाट्साच्या, तेंकांय बीन साल्वार करपाक. आनी ह्या पासत ही मस्कोरी आमचो सरकार करता बाय गोईंग विथ अ एपील टू द सुप्रीम कोर्ट. ऑफकोर्स सुप्रीम कोर्टान वचपाचो हक आहा, पूण कित्या पासत मस्कोरी करून जाल्यार, आनी तें जाल्यार आतांच राजन बाबान म्हणला ते भाशेन आमच्याच टॅक्स पेयराच्या कुस्तार. आमकां नाका म्हूण जेन्ना टॅक्स पेयर सांगता तरी पूण सरकार जस्ट दे टेक अ डिसिजन दॅट दे आर गोईंग अगेन्स्ट अँड एपिलींग इन द सुप्रीम कोर्ट. त्या पासत हांव म्हणटा ही मस्कोरी केली आमच्या सरकारान आमची सगल्यांची. दुसरे वाटेन हांव म्हणटा दुसरें उतर हांवें उजार केलां तें धोंगेपण, हिपोक्रेसी. एके वाटेन यू आर सेयींग दॅट म्हादेय आमची आवय आनी हे सगळे आमी सांबाळपाक सोदता. बाय तालुला सांगतलें दॅट भुरग्यांक जेन्ना भुरगीं आमची ल्हान इस्कॉलाची भुरगीं आमच्या चीफ मिनिस्टर अशीं गेल्लीं इन 2021 आय थिंक. ओके. आनी तेन्ना आमच्या चीफ मिनिस्टरान म्हणलेलें हांव प्रमोद चाचा, तुमचो चाचा, हांव तुमचो चाचा कसो न्हू, आनी तुमचेर हांव आड वयतलो, तुमचो फुडार हांव पाड करतलो. आमकांय आयकून बरें दिसलेलें, जावं सायबा, चीफ मिनिस्टर इज नॉट टॉकिंग अबाउट हीज चेअर, ही इज टॉकिंग अबाउट अ रिलेशनशीप. आनी तेन्ना तेणें हेंय म्हणलें म्हजीय बीन चली आहा तुमचे भाशेन. आनीक बरें दिसलें, इमोशनल कनेक्ट, ही हॅज अ इमोशनल कनेक्ट. बट टुडे आयज तो जे भाशेन हे आतां जे कायदे मोडीत रावल्ले आहा आनीक आमचे रानावनाची धुमशाणां घातलेली आहा, आय कॅन से दीस इज जस्ट अ हिपोक्रेसी. इवन सेयींग म्हादेय आमची आवय, हिपोक्रेसी, की कसलें धोंगेपण. जें कितें आमचे आवयक सांबाळपाक गरज आसा आनी जें कितें हे भुरग्यांक हो चाचा कसो जे भुरग्यांक तांचो फुडार राखपाक जे ते मागतात आनी ते सारकें आसा ते मागतात तें दिवपाक सोंपें कांयच येना. पूण दिता 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 म्हणलें आनी तेन्ना अबावट द डबल ट्रॅकिंग एंड कोल, दीस चिल्ड्रन वर आस्किंग अबावट द कोल. आनी प्रमोद चाचान तेन्ना तांकां भुरग्यांक सांगलेलें सवका करून आमी तो देंवयतले, रोखडोच बंद करपाक जायना. भुरगीं समजलीं, भुरग्यांनी मानून घेतलें, चाचान सांगलां न्हू रोखडेंच बंद करपाक जायना. ओके. तेंचे बराबर गेल्ले वडील आहले तेणीय मानून घेतलें, ओके रोखडेंच बंद करूंक जायना, आमी मानून घेता. सवका करून आमी तो कोल
मागीर ना कुत्तले. हे आमच्या चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंतान म्हणलेलें तुमचे कडेन आसतलें, तुमच्या आर्कायव्स आसात तातूंत वचून पळयात, आसतलें म्हणलेलें तेणें. पूण आयज जरी तर पळयत जाल्यार तो कोळसो उणो जावपाचो सोड खबर. त्या दिसाक तावन आयज कितलो वाडला तो तुमी पळयात, एंड देन यू वील अंडरस्टँड दॅट माय चीफ मिनिस्टर, आवर चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत इज अ हिपोक्रीट. ही हिपोक्रेसी घेवन आमच्यान गोंय सांबाळपाक जावपाचें ना. आमच्या भुरग्यांचो फुडार पिड्यार करून आमच्यान गोंय सांबाळपाक जावपाचें ना. देखून जें कितें सांगलां, जें कितें सांगतात तुमी की आमी गोंयचे पासत वावुरतात, गोंय आमी सांबाळटले, भिवपाची गरज ना, लेट इट बी रियल. कम ऑन, लेट इट बी रियल. दिस इज हिपोक्रेसी. स्टॉप द हिपोक्रेसी. Stop the mockery of law. Stop the mockery of our forests, of our biodiversity. Stop the mockery of Goans. आमकां तुमी चड टेकन फॉर ग्रांटेड केल्ले आहा. कित्याक आमी शांत, आमी सदांच शांत उरतले, हेच भाशेन शांत उरतले. पूण आमची शांतिकाय काबार जाता तेन्ना जस्ट रियलायज तुमचें पाड पडटलें, तुमचें निसंटन जातलें, जे भाशेन आतां वी कॅन सी इन द नॉर्थन इंडिया. डेव्हलपमेंटाच्या नावार इको ट्युरिझम, खंय उरला इको ट्युरिझम आतां? विथ दॅट वन लँडस्लायड एवरीथींग इज गॉन. आनी असले दीस आमचेर येता तेन्ना निसंटन जातलें. म्हणजे तुमी खंय तरी सांबाळून आसतले. आतां जे भाशेन नेपालाक जे मिनिस्टर बीन आहा ते हेलिकॉप्टरान वयर काडले तांकां, तुमी घडये पडोन वयतले हे भाशेन. पूण मोत्तले आमी, आमची भुरगीं आनी आमचे भुरगीं येवपाचीं आहा. आनी आमची बायोडायवर्सिटी, आमचो टायगर रिफर्स टू ऑल द बायोडायवर्सिटी. ही जेन्ना काबार जातली तेन्ना तुमी घडये आसचें ना. तुमी घडये तुमच्या खंय तरी पयस आसतले. ह्या पासत स्टॉप दीस हिपोक्रेसी. लेट अस कम टुगेदर, सेव आवर बायोडायवर्सिटी. आमची म्हादेय वाचोवया. ते डबल ट्रॅकिंग नाका, आमकां गरज ना तेजी. आमकां तो कोळसो आमच्या गोंयांतल्यान वचपाक नाका. आनी हें सगळें बंद करपाक जाता टायगर रिजर्व. आनी ह्या पासत आतां सुप्रीम कोर्टान तर मागलेलें आहा. सुप्रीम कोर्टान जरी तर ऑर्डर दिल्या, ऑफकोर्स हे इको ट्युरिझमाच्या नांवान जे प्रोजेक्ट काडलेले ते बंद केले. खोस जाली, बरें दिसलें की ज्युडिशरी इज स्टील अलायव्ह. ज्युडिशरी इज दे. भिवपाची गरज ना. एकूच होप आमचो आसा, आमची ज्युडिशरी. आनी सुप्रीम कोर्टान जे आमकां आतां सद्याक फर्स्ट स्टॉप वर्क दिला तेजेर आमी खुशाल. आनीक 2 सुमनां भितर जे CEC येवन तेणी रिपोर्ट दिवपाक जाय, एकदम बरी गजाल. आनी आनीक 6 विकां भितर तेंचो ऑर्डर आमकां फायनल ऑर्डर मेळटली. गोंयान टायगर रिजर्व, म्हादेय टायगर रिजर्व जातलो. आमी खूश. गोंयान म्हादेय टायगर रिजर्व जाय आमकां. नमस्कार, माझे नाव तलुला डिसिल्वा. आय एम एन आर्किटेक्ट आणि हांव भुरग्यां बरोबर काम करता. जशें फादरान सांगले, तुमी समज किड्स फॉर टायगर हे समज तुमी एक सर्च केलो जाल्यार तुमकां इंटरनेटाचेर गोंया बद्दल खूब मेळटले रिसोर्सीस. सो किड्स फॉर टायगर स्थापीत जाले इन 2013 आणि 2009 जेन्ना एक टायगर एक्सिडेंटल किलिंग जालें आनी ताजे वरवीं आमी त्या विशयाचेर आमी खूब बरयलें. ताजे नंतर आमी एक पेटिशन केल्लें, तलुला डिसिल्वा आनी आरती दास, शी इज अ जर्नलिस्ट. आमी एक ऑनलायन पेटिशन केल्लें आनी खूब आमचे मित्र निर्मल कुलकर्णी आनी खूब लोकांनी, एक्सपर्ट्सांनी हे पेटिशन तयार केलें. वॉट आर द रिजन्स म्हादेय टायगर रिजर्व कित्याक जावपाक जाय. हे रिमेंबर हे 2009 सुरू केल्लें. भाई बीर आशिल्ले राजेन केरकर ताजे फाटल्यान. आनी आमी अपील करून आमकां खूब 300+ सिग्नेचर्स मेळ्ळो. भायले गांवांनी लोक गोंयकार जे आशिल्ले, गोंयान आशिल्ले, सगळ्यांनी आपले रिजन्स दिले. आनी ते मागीर पेटिशन सेंट्रल गव्हर्मेंटाक पावले आनी अपील खूब लोकांनी दिले. तेन्ना जयराम रमेश जेन्ना एनवायरमेंट मिनिस्टर आशिल्लो ताणें तुरंत हांगा गव्हर्मेंटाक सांगलें की तुमी चवकशी करा, फायंड आउट अँड मेक एफर्ट्स टू डिक्लेअर म्हादेय एज अ टायगर रिजर्व. ओके. मागीर आमी ताजे नंतर विथ चीफ मिनिस्टर द लेट मनोहर पर्रीकर भुरग्यांनी अंडर द किड्स फॉर टायगर प्रोग्राम तांकां एक बॅच दिलो आनी ताका एक कमीट करपाक लायलें, ताका एक MOU सायन करपाक लायलो की आपूण टायगर रिजर्व स्थापीत करपाक आय वील वर्क हार्ड, आय वील मेक शुअर. तेन्नाच तांणी तें मायनींग स्टॉप करपाक अनावन्स केल्लें. From there, we have repeatedly met children of Goa under the Kids for Tiger program. आमी परत चीफ मिनिस्टर परत तेन्ना निवडून हाडिल्ले तेन्ना ताका परत आमी मेळ्ळे 2016-2017. तेन्ना तांणी आमकां अश्युरन्स दिलो. Many people will not remember this.
पूण युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सायट वेस्टर्न घाट्साक हे लेबल दिला दॅट इट इज अ वर्ल्ड हेरिटेज सायट. पूण गोंयान एक गॅप आसा, गोंय तातूंत ना. कित्याक ना? कित्याक आमी ताकाय ते अपील करपाक खूब आमी एक रिपोर्ट तयार केलो. दॅट टायम दे वॉज PCCF रिचर्ड डिसोजा, ताणें खूब एफर्ट्स केल्ले आनी खूब रिसर्चर्सान घालून आमी तो अपील तयार केल्लो. दॅट अपील इज स्टील समवेर इन द स्टोर रूम. गव्हर्मेंटान तो फुडेंच काडूना, गव्हर्मेंटान तो युनेस्कोकूच धाडूना. ओके, वाय डीड दीस हॅपन? बिकॉज इज मायनींग मोर इम्पॉर्टंट? करेक्ट. टायगर म्हणल्यार कितें? टायगर आसा म्हणून आमच्यो न्हंयो आसा, टायगर आसा म्हणून आमचें मेडिसीन इन द फॉरेस्ट आसा, टायगर आसा म्हणून आमकां स्वस्थ वारें मेळटा. करेक्ट. टायगर इज अ मेटाफॉर. आनी हे भुरग्यांक समजता, आमच्या टेक्स्टबुकांनी घातिल्लें आसा. पूण आमचे कोणूय आमदार हाजे वयर कांयच काम करना म्हणल्यार देर इज समथींग रॉंग न्ही. बट आवर मिनिस्टर्स, इफ यू लूक एट विश्वजीत राणे, देवया राणे, एवरीबडी एल्स इज ओन्ली पुशिंग कॉन्क्रिटायझेशन. आनी जेन्ना जमीन उरूंक ना आमचे शहरान आनी विलेजींनी, आतां ते फॉरेस्टान वता टू डिनोटिफाय फॉरेस्ट. आनी आमचो अपील कितें जाल्लो आसा? सिंपल. आमी गोंयान लोकांनी म्हणूं ना की यू टेक आउट फॉरेस्ट एरिया फ्रॉम समवेर एल्स, यू टेक टायगर रिजर्व एरिया फ्रॉम समवेर एल्स. आमचे ऑलरेडी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आसा, कोर एरियाज आसा आनी बफर झोन्सूय आसा. तातूंत कोण लोक रावना. करेक्ट. तेच तातूंतलोच एक भाग तांणी अपील केला, आमी अपील केला टायगर रिजर्व करपाक. देर इज नथींग रॉंग. आमकां कजिनोज आनी गॅमलींग चड इम्पॉर्टंट काय टायगर रिजर्व जालो जाल्यार कोणाकूय कांयच वायट जावचें ना. करेक्ट. It will not affect any livelihoods. It will only benefit us. So we appeal to you under the Kids for Tiger program. ही भुरग्यांची एक अपील. आमकां भुरगीं आसा न्ही मिनिस्टर, तुमची भुरगीं आसा न्ही, तुमच्या भुरग्यांनी समज सांगिल्लें आमकां एक हो टायगर रिजर्व जाय. कित्याक जाय? कित्याक आमचे फुडाराक तो बरो. तुमी ते दिवचे ना तांकां? I'm Alisha Pereira, a member of CYFC Farmers Club, that is Chikalim Youth Farmers Club. आणि आमचो हो ग्रूप जो आहा CYFC तो जाली वर्सां जेन्ना कोल आमच्या ह्या स्टेटीन येवपाचे प्रयत्न चल्लेले, डबल ट्रॅकिंग आहलेले. ओके, सो ऑल दीज थिंग्स when they were going on, we were there in the front to protest against it because there was a simple reason. There was a reason that we do not want this coal over here, we do not want this double tracking over here. And we also in our studies we saw that it was going through the Western Ghats, which is actually the lungs for Goa. If we lose our Western Ghats, then of course we are losing a lot of biodiversity. And biodiversity म्हळ्यार आमचे ह्या tigers जे आमचे आहा, so notifying the Madai as a tiger reserve is saving a lot of biodiversity. I don't understand why notifying it is so difficult when the tiger itself is our national animal. You know, it's in all our textbooks. The children are studying. We teach children in geography. We have to save our environment. We have to save our forests. We have to do this. But on the practical basis, where is it happening? Okay, we look at our lawmakers, we look at our government, we look at people who are sitting in authority who are going to do this in practical basis. Now the Supreme Court has already given its decision and the CEC is already going to come up and have its own take on it or give its own report. So whenever these reports come, obviously they are going to save our environment. If we don't have our environment saved or we don't have this green patch, then for what are we going to live for? Okay, we believe that the youth, okay, at least for CYFC, we believe the youth are the now. That means today. And I stand over here as a representative or as a voice of all these youth to tell the government that yes, we need a tiger reserve over here. It's just not going to destroy anything. We are all talking about development. Yes, the youth is not against development, but not development for destruction. Don't do destructions of our forests, don't do destructions of things that are going to be our life and do a development over here. No, that's something wrong. So I
I just appeal to the government that yes, declare it as a tiger reserve for us. Let's save our tigers, and along with the tigers, let's save all the biodiversity that is there. It is not, we are not only talking about the tiger alone. We are not isolating it, but it is a whole big family, and along with them, even we are connected. So we are also there. In you save the tiger, we save ourselves also. Thank you. टायगर जिंदा आहे. आयज तुमच्या फुड्यार रावन एक उलो जाता म्हजो. आमी अख्ख्या गोंयांक एक आवाज केलो. बाब राजन घाटेन, हांवें फादर बोलमॅक सांगलो, मागीर आमचो बाब राजन केरकर, निर्मला सावंत, आनी हो आवाज आमी अख्ख्या गोंयान येलो, कित्याक अवेरनेस केले. बाब क्लाउद आल्वारेसी गोवा फावंडेशनान हें पेटिशन घातलें. तेजेर सोडी आमकां निकाल मेळलो गोंयान टायगर रिजर्व करचो. पूण आमचो वयलो आहा पळय तो इकपाक, तेणें सांगलें आपूण सुप्रीम कोर्टाक एपील करतलो म्हणून, आनी फॉरेस्ट केलें. एपील करून कितें मेळलें? आयज ह्या तोंडाचेर तापट हिंगा पडलेलें तेंय आतां तापट मेळपाचें आहा. पयलें हें मातशें फाटीं घे, आनी हो टायगर रिजर्व पळय आहा फ्रॉम म्हादय वायल्ड लायफ सँच्युरी टू कोटेगांव, हो तुमकां कांय फरक पडना आनी कांय दुसरें लँड एक्वायर जायना, आनी हो कोणाक पडटलो बऱ्याक. जे पळय टायगर रिजर्वाचें ह्यो उक्तावण जातलें, तुमी इंटेरियर ट्युरिजम म्हणटात, एको ट्युरिजम म्हणटात, थिंगा कोण पळय लोकल्स आहा तांकां बऱ्याक पडटलें. तांकां आयज तुमी धामून दवरल्यात, ते वयर सरत म्हणून तूं भिताय दिसता. तुजें इलेक्शनाचें तुजें पावराचें आहा पळय तें तूं राव, पूण हें आमचें गोंया समाज गोंयकारांक आमकां दोंगरार येवन रावपाचें ना. गोंयकारांक आमकां वेस्टर्न घाट्स काबार करपाचें ना. हें आमच्या पुर्वजांनी आहा पळय तें देवान दिल्लें पळय तें आसूं दी. भायल्यान येवन थिंगा दवर नाकाय. आमी गोंयकारांक जाता गोंय हे पळय तुमी पयसो मोडटात टॅक्स पेयरांचो, तो गोंयकारांक हिंगा खंय तरी ना जाल्यार ते गोंयकारांक दियात. आनी आमचो पळय एनवायरमेंट आहा, गोंयकारां पयलीं आसले ते हें सांबाळात. हेचेर मातसो लॉस जावचे पयलीं तुमी टायगर रिजर्व करात आनी आमकां मुक्त करात. इतलेंच म्हजें म्हणणें. राजन बाब, आतां इतलें हें जालें, हायकोर्टान बॉडी मारली आनी तरी आसतना टॅक्स पेयरांचे पयशे घेवन ते सुप्रीम कोर्टान गेले. पूण हेजेर ऑपोजिशन MLA आनी वो कितेंच सिरियस इशू वो कित्याक घेवंक ना कसो दिसता तांकां? तांकां विचारचें पडटलें MLAक न्ही. आमी तर सदींच रस्त्यार बॉम्ब मारतात. प्रत्येकाची एक बाजू आसता. विधानसभेन काय आमी उलोवंक शकना आनी कॅबिनेटान आमी उलोवंक शकना, कित्याक आमी ती जागाच ना आमची. दुसरी गोश्ट म्हटल्यार प्रत्येकाचें एक लक्ष आसूंक जाय. हांव म्हणटा फक्त MLAचेच न्ही, प्रत्येक गोंयकारांचें. कारण उदक हें आमकां जाय. उदक ना 46% आमी गोंयकार म्हणटा ते म्हादईचेर अवलंबून आसा. आनी जर तर ती म्हादईच ना जाल्यार फक्त 46% वयचें ना, आख्खें गोंय वयतलें. आनी ह्या गोंया खातीर प्रत्येकान खंय म्हाका सांगा तुमी, जेन्ना राजन बाब केरकरान सुरू केल्लो आजून पासून लोक उठल्यात अशे. फक्त मिटिंगे घेवन जायना, तर स्वताच्या हिमतीन उठोवंक जाय. MLA थंयच आसूं, पयलीं हांव लोकांची खूब चूक करता. लोकांनी खरें उठपाची गरज जावन आसा. प्रत्येक हितून म्हादय जाय म्हणून शबय मारूंक जाय आसली. कोण कोणाचे आमी जेन्ना हितून वयताले पंचायतीन रिजोल्युशनां घेवपाक, तेन्ना कितें सांगताले खबर आसा सरपंच ना रे म्हादय जाय आमकां, पूण म्हाज्या भुरग्यांक मातशें कामाक लावंक जाय, भाचेक कामाक लावंक जाय, आपल्या पुताक लावंक जाय, सुनेक लावंक जाय. ही इतली हेंची स्वार्थपणां रे बाबा. आमी कोणा खातीर भोंवता? आमी आमच्या गोंयकारा खातीर भोंवता, फुडल्या पिडये खातीर भोंवता. पण हे लोक अशें सांगता. ही जी मानसिकता आसा ती खंय तरी आमची खंय तरी विसरलेली आसा. जर तरी मानसिकता आसा गोंय आनी गोंयकारपण दवरपाचें जाल्यार म्हाका दिसता खंय तरी म्हादय उरतली आसली. फाटल्या दिसांनी आमकां ट्रिब्युनलान व्हेलें, व्हडले शोभे मारला. तो देवाचो मनीस, तेन्ना चीफ मिनिस्टर आसलो, ताणें व्हेलें आमकां, फोंडान घातलें आमकां ट्रिब्युनल व्हरोन. कारण ट्रिब्युनल हें वॉटर शेअरिंगाचो हें आहा, तितून कांय जावचें नासलें. तेन्ना राजन बाब केरकर, निर्मला सावंत सांगताली ट्रायब्युनलान वचनाका म्हणून, पूण आयकूंक ना. हे गेले मरे, कित्याक हेजी चाल आसली BJP टच जावपाची. आनी आतां तो गेला 11वा मिनिस्टर जाला तो. ते आतां कोणे तरी म्हटलां PWD, पर्सन वीथ डिफेक्टर. तो खरें आमी भुरग्यांनी न्ही, आमी लास्ट इयर एक्चुली आमी किड्स फॉर टायगर प्रोग्राम केल्लो
आणि तातूंत आमी एक अपील केल्लो आणि आमी एकूच तातूंत MLA कॅप्टन मिरियातो फेर्नांडीस आयिल्लो आणि तांचो खूब सपोर्ट आशिल्लो भुरग्यांक. तांणी तांकां हे कमिटमेंट दिले की आपूण हाजे फाटल्यान हे लेटर घेवन आपूण सेंटराक बरयतलो म्हणून ताणें बरयलें आणि डिरेक्शन इन द सेंट्रल गव्हर्मेंट मिनिस्ट्री वॉज गिवन टू द चीफ मिनिस्टर saying that please look into the matter and please do everything possible to make Made a tiger sanctuary. हे ऑपोजिशनान आतां जो पळय हायकोर्ट सुप्रीम कोर्टाचो पळय आदेश येयला तो आतां ऑपोजिशनान उठपाची चड गरज आहा. लोकांक जोतोर करपाची गरज आहा. मिटिंगे घेवन हो सगळ्यांक जागृताय करपाची गरज आहा. हो हिंगा सोट्या तुमच्या माध्यमान सोट्या म्हजो रिक्वेस्ट आसा उठात यात गोंयकारांक दाखोयात आनी सरकाराकूय दाखोयात बाबा म्हादय सांबाळपाक आमकां टायगर रिजर्व जाय आनी हो पळय एक्सपेंडिचर कोत्ता आमचो टॅक्स पेयरांचो तो मातसो सांबाळता फूंय बरो वस्तू उजार करा. आणि टायगर रिजर्व समज जातली न्ही आमकां आमचे लायव्हलीहूडाक खातीर आमचे पळय लोक आसा जे फॉरेस्टा कडेन रावतात तांकां सगळ्यांक बेनिफीट जातलो. देर आर व्हेरी गुड एग्जाम्पल्स. काना ओके काना टायगर रिजर्व थंय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इतलो स्ट्रिक्ट आसा आणि तांचे इतले म्हणल्यार तांचे टुरिजमाचे हे कितले म्हणल्यार हाय फुटफॉल्स आसा. सो देर आर मोर एंड मोर टुरिस्ट कमींग कित्याक तांचे बरे रेग्युलेशन आसा सगळें आसा. आमचे पळय आमी सगळे आमच्या हातून आमचे इंट्रस्ट आसा ओन्ली कझिनोज प्रमोट करपाक. बट कझिनोज इज सो बॅड न्ही. इट इज मेकिंग पीपल गॅम्बल. इट इज वायसीस. But if you look at the tiger reserve and the tourism push that it will get, it will only bring positives to everybody. तुमच्याकडे सुप्रीम कोर्टाचो जजमेंट आहा टायगर रिजर्व सुप्रीम कोर्टाचो जजमेंट येवंक ना. इट इज ओन्ली अ स्टॅट्यूस दिल्ल्या कडेन. As per one of the source, they say that 60 Forest Service India (FSI), they had said 60% of the Goa's cover is forest. But Goa government are taking some policies which are depleting the forest cover and it is reducing. That is also part of the tiger reserve that you are talking about, which is in Goa. आता हे चलता आसतना फॉरेस्ट कवर पॉलिसीज आर चेंजिंग द फॉरेस्ट कवर. सो हाउ विल टायगर रिजर्व कम टू रियलिटी? बाबा Actually, that is also see what these amendments to the regulations, building and land conversion तुम्ही पहिला आसतले न्ही 17A 39A ताका आतां लोकांनी खूब अपोज केला. बट वॉट द गव्हर्मेंट इज ट्रायंग टू डू इज आता पळय सगळे आमचे इन विलेजीस ऑल द लँड इज कम्प्लिटली ओवर न्ही. सो नाव द मिनिस्टर्स आर आयिंग द लँड वीच इज प्रोटेक्टेड लँड. प्रोटेक्टेड म्हळ्यार कितें फॉरेस्ट लँड कित्याक आनी इन फॉरेस्ट लँड ऑल्सो देर आर प्रोविजन्स. देर आर इको सेन्सिटीव झोन्स. लोकांक आतां खूब लोकांनी ते इको सेन्सिटीव झोन घेतिल्ले आसा with the promise by the people in the government that we will help you convert and we will help you build. If you look at the latest inaugural events done by many ministers for ecotourism, you see what kind of ecotourism projects they are all concretizing. But if you look at other places across the world, they are done in such a sensitive manner where the benefits are to the people, and it should take that direction. Yeah, but the question was the canopy cover. What are the policy change I was talking about? Canopy cover percentage जे आसा ते वाडयला म्हणटा, and that's the reason why there are a lot of major forest is out हांव of. म्हणटालो ऑर्डर हिपोक्रेसी ऑफ द गव्हर्मेंट. आनी ही हिपोक्रेसी कित्याक? ही हिपोक्रेसी आशा जी आहा न्हू भितरली ती आपणाची ती फुलफील करपाक. आतां कायदे पयलीं बदलता आनी मागीर पॉलिसी येता. कायदे म्हणल्यार आतां फॉर एग्जाम्पल कॅनोपी कवर ते पयलीं उणें कोत्तलो आनी मागीर इतली आहा जाल्यार तुज्यान थिंगा बांदपाक जाता. सो पयलीं आख्खी स्क्रिप्ट तयार केल्ली आहा आनी मागीर ती इम्प्लिमेंट जाता. आनी स्क्रिप्ट खंयची इम्प्लिमेंट जाता जी तांकां जाय ती. आनी तांकां कितें जाय? फकत ते पयशे जाय. ते चोरपणां जी भितर भरलेली आहा ती भायर सरना कशी. आनी ह्या पासत एक वस्त आजून ते समजना ती ते 60% फॉरेस्ट कवर जे गोंयाक आहा दॅट इज वॉट मेक्स गोवा. इफ दॅट 60% जरी तर आमी देंवयले इन द नेम ऑफ डिवेलपमेंट जाल्यार वी आर लुजींग अ गोंयकारपण म्हणटा तें आमगे गेलें. द गोवन आयडेंटिटी इज इन आवर फॉरेस्ट. गोवन आयडेंटिटी इज इन दॅट कॅनोपी. दॅट 60% आहा ती तितून आमचें गोंयकारपण आहा. डिवेलपमेंट म्हणून वॉट टायप ऑफ डिवेलपमेंट हॅज बीन गिवन टू मी. सो आतां म्हाका तें हांव सरकारा कडेन तें जातलें वॉट टायप ऑफ डिवेलपमेंट तुमी जिखोन येयल्ले ते डिवेलपमेंट प्लॅंकाचेर जिखोन येयल्ले न्हू.
वॉट इज द रियल डिवेलपमेंट दॅट यू हॅव डन, शो मी. डिवेलपमेंट म्हणटा तो लोकांचो डिवेलपमेंट जावपाक, जे बिल्डिंगां येयले ती दॅट इज नॉट डिवेलपमेंट, जे फुटलेले रस्ते केले दॅट इज नॉट डिवेलपमेंट, नाका जाल्ले फ्लायओव्हर केले आमचे दाबोलीं कॉन्स्टिट्युएन्सीन येवन चोय मोबीन गुदिनान जे बांदलेले आहा ते, आनी आतां ते म्हणटा आमी ताका पॉलिश करतले आनी धाकले करतले. गो अँड ट्रॅवल ऑन दॅट रोड, वेर इज डिवेलपमेंट? सो वॉट डिवेलपमेंट जिंगा आमकां सगल्यांक लोकांक आयज त्रास जायत आहा, आनी ओन्ली फॉर नेम सेक इथे आमी आतां उबी आहा ती द क्लिनस्ट सिटी इन इंडिया. कोणें आसतलो? हांव आसता देसाक आनी देश आसता म्हज्या बेसाक म्हणटा तेसली गोत जाल्ली आमकां. ओन्ली टोकनिजम. हांव एक बारीकशें सांगता. काल पयरूच आस्कोचे आनी व्हडले हे जाले आनी गोल्ड मॅनाक धरलो, पंचाक धरलो, मर्सरीज काय जप्त केली. हेच म्हाका खबर आसतलें. कोमदाची जमीन ती आसगांवां पडटा आमची, आनी ती जवळ जवळ 1 लाखाची प्रायवेट फॉरेस्ट करून उडयला आसले ते काबार करून उडयले. गोवोरमेंट काडले आनी सेटलमेंट झोन केलो. ते कशें जाता रे? 18K नासतना कोमदाची जमीन जे टेनंट नासतना तो मनशाचें नांव काय 114 फॉर्मार चडटा? हो सुद्दां एक परिस्थिती आहा. आयज हें सरकार जे प्रमोद सावंत हे सरकार एक ताका नांव दवरिल्लें प्रॉपर्टी सावंत म्हणून. खरोखरच हे प्रॉपर्टी सावंत काय कितें? फक्त प्रॉपर्टी गिळकृत्य करपाचें काय कितें? हो प्रश्न येता. आयज ही प्रॉपर्टी करून करून खंय वचपाचें? आयज आमच्या फुडल्या पिढीक एक थोडो बारीक जमीन उरची ना. हो विचार हे केला. आयज आतां मॅडमीन सांगलें खंयच्या फॉरेस्टान गेले ते आयज प्रत्येक हितून गेले. नॅशनल आयज तुवें CRZ काबार करून उडयले हेंच्यांनी. ते मंगरूर हें आसा ते प्लांट ते सुद्दां काबार करून उडयले. मँग्रोव्स ते प्लांट ते सुद्दां काबार करून उडोवपाचें काम करता मरे लोक. ते खंयचे उरला रे डेव्हलपमेंट हेंचो? लास्ट म्हणटा तो कॅम्पो हेतून हे कॅम्पोचेर हें सांगले न्हू. आतां वागेरी हिल्साच्या 3 वर्सां आदीं पयलो उजो पेटयल्लो. फूंय हा इन्क्वायरी हा, फॉरेस्ट मिनिस्टर कितें तरी हा, कांयच ना, सगळें बंद. पूण हेतून हें करून आग घालून हें करून काबार करपाचें आनी मागीर पदरान सांगलां मॅडमीन सांगलां ही कॉन्क्रिटायझेशन करपाचें इन द नेम ऑफ इको ट्युरिझम. इको ट्युरिझम कोण लोकल्स आहा पळय तांकां भायले हाडून नाका. इको ट्युरिझम आमचे वयर हेचेरूच कोणा लोकल सोडया मरे. येतले ट्युरिस्ट तुमकां इनकामूय येतलो आनी लोकल्सांकूय हें पडटलें, कामां म्हणटले, धंदो पडटलो, येतलो. तें करात भायले हाडून आनी आमची इकॉनॉमी आहा पळय ती तेंच्या हातून दिवन आनी तेंचे आमकां गुलाम करून कोत्तात आमच्या एनवायरमेंटाच्या उस्तारू. हें मातशें चिंतात. आमच्या गोंया आमकोड्यान दवरात, आमचो एनवायरमेंट आहा तो वेस्टर्न घाट दवरात आनी मातशें चिंतून करात. थँक्यू. देव बरें करूं.